Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ketujuh. Kemarin kita sudah masuk Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Materinya atau topiknya seputar Ismut Tafdhil, isim yang menunjukkan perbandingan atau superlatif, paling atau lebih. Itu isim tafdhil. Dengan wazannya af'alu. Wazannya af'alu seperti Ahmadu atau Ahmadu, af'alu, mamnu minas saraf. Tidak boleh ditanwin. Termasuk isim yang mamnu minas saraf. Wazannya af'alu. Seperti wazan warna kan? Ahmaru, warna merah. Aswadu, hitam. Abyadu, putih. Sama dengan wazan warna, af'alu. Contohnya di sini, Ummu Aden, kita baca contohnya Ummu Aden. Beliau nggak sempat hadir kemarin. Fadli Zainabu atwalu min Maryama. Artinya apa? Zainab lebih tinggi dari Maryam. Di sini perbandingan, ya Om. Nah, Ustaz, Membandingkan bahwasanya Zainab badannya lebih lebih tinggi daripada Maryam. Dari sifat, kalau tinggi saja apa sifat tinggi? tiwalun ya Ustaz. Tawi, Tawilun. tawil tinggi. Tawilun tinggi. Atwalu lebih tinggi, lebih jangkung. Itu Om. Ya kan? Jumlahnya jumlah apa ini? Mu'adan. Jumlah ismiyah Ustaz. Nah, berarti Zainab sebagai Mubtada, terus atwalu khobar, betul min harfu min harfu jar, Maryama ismun Maryama isim tafdil itu ya Ustaz. bukan Maryama isim maju. Oh, isim majrur. Tapi tetap Nah, tidak boleh di kasro ya Ustaz karena mamnu min sorof itu ya. nama perempuan mamnu nasarf. Kita baca i'rab lengkapnya Om di layar. Zainabu, Zainabu marfu'un wa alamatu raf'ihi Zainabu, ulangi Om. Zainabu ada yang ketinggal. Zainabu dom- Zainabu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Hmm. Atwalu khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wa huwa khobar. Nah, nggak usah wahwa itu udah di awal. Nah, Ustaz. Min harfu Min harfu jar, Maryama Maryama isim majrur bil fathi li'annahu mamnu. di annahu mabnu'un min as-sarf. Hmm. Jadi isim tafdil digunakan sebagai Sebagai khobar. khobar. Ada jumlah Berarti itu ismi. rata-rata memang pada kata sifat ya Ustaz. Hmm. Menunjukkan sifat perbandingan. Kemudian contoh lagi di ayat surat Zukhruf di sini. Ayat 48 dibaca. Petikan ayatnya. Wa ma numiruhum min ayatin illa
hiya akbaru min ukhtiha wa Hmm. akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Mana isim tafdil di sini? Hiya akbaru min ukhtiha. Dia Akbaru. lebih, dia Dia lebih lebih, terkenal bisa ya Ustadz atau lebih besar ya lebih besar. Kabir. dari saudaranya. Nah, dari kata kabir kan? Nah, Ustadz Kabirun besar. Akbaru lebih. lebih besar dari Hmm. Ada kan? Dalam Nah, ayat Ustadz. Az-Zuhr. Syukran. Mu Apa? Aden. Barakallah. Taufik barakallah. Ummu Zainab, kemarin juga beliau nggak sempat hadir. Dari tiga kita belajar kembali Inna wa akhwatuha. Dibaca Nah, Ummu Zainab. Inna wa akhwatuha. Inna Inna dan dan saudaranya. saudara-saudarinya, saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya. Nah, Ustaz. Di daras awal kita belajar inna kan? Nah, Sudah kan? Ustaz. Di kasrah hamzanya inna. Inna. Kalau kalau anna belum ya. Ini belum. Nah, Nah, yang sekarang kita bahas ini lakinna. lakinna. Ada tuh lakinna. Ini lakinna dia termasuk saudarinya, Anna. saudarinya. Inna. Inna. Nah, gitu. Saudaranya inna menasabkan isimnya, Merafakkan khabarnya. rafa'an khabar. Artinya apa lakinna? Mungkin ya, Ustaz. Bukan. Lakinna. Baca ayatnya ya. Ketikan ayatnya dibaca. Al-Baqarah. Walakinna. Oh, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu dia. Apa artinya? Walakinna aktsaran nas. akan Lebih banyak. Bukan. Ini. Tetapi. Oh, oh, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Makna lakinna. Artinya apa Tetapi, Ustaz. Tetapi. Akan tetapi. Lakinna. Nah, Contohnya. At-tullabu. at-tullabu katsirun lakinnal fasla shaghirun. Hmm. Pelajarnya banyak. Pelajarnya banyak akan tetapi kelasnya sedikit. Jadi ya, akan Itu loh, tetapi. Jadi tetapi bisa jangan jangan permasalahan kayak gitu. Akan tetapi sama. Nggak terlalu dipermasalahkan. Nah, lakinna harfu. lakinna harfu istidrak. Nah, istidrak artinya susulan. Susulan gitu. Susulan Susulan atau catatan gitu. Wanasbin dan dan nasab menasabkan apa? Menasabkan isimnya. menasabkan isimnya. Al-fasla sebagai Al-faslah ismu lakinna isim lakinna mansubun wa alamatu nasbihi dhammatun zahiratun. al-fasla isim dari lakinna Nah, mansub dan nasabnya fathah zahirah. hmm, saghirun. Saghirun khabaru lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Saghir sebagai Saghir sebagai khabar lakinna marfu hmm, dan tanda marfu'nya dhammah zahirah yang nampak. dia asalnya jumlah ismiyah Nah, Ustaz. sebelum kita lengkap kalimatnya ini al-faslu Aslu saghirun.
Kelas Itu itu dia. kecil. Nah, Ustaz. Asalnya itu jumlah ismiyah kan. Hmm. Ketika masuk lakinna jadi al-fasla, lakin al-fasla. Hmm. Itu dia. Ustaz. Dia termasuk saudarinya Inna. inna. Sekarang Mbak Fakat Zainab. Ustaz. Jazakallah. Oke, Umudina termasuk juga saudarinya inna ka'anna. Umudina tuh. Ka'anna. Oh ya, ka'anna. Nah, ka'anna punya dua makna dia. Ka'anna laha Ka'anna laha maknayani. ka'anna laha maknayani. Ka'anna mempunyai Ka'anna. Ka'anna mempunyai dua arti. makna, dua arti. Dua arti. Yang pertama tufidu Tufidu tashbiha. memberi makna penyerupaan. Memberi makna penyerupaan. Tashbih penyerupaan. Contohnya Ka'anal masjidah madrasatun. masjid Masjid itu itu seperti sekolah. menyerupai Menyerupai apa penyerupai? menyerupai Oh, masjid bagaikan itu menyerupai sekolah. bagaikan seolah-olah seakan-akan Oh, bagaikan seolah. ya kan Kayak nama Ustaz. layaknya layaknya yum Layaknya. Iya. Ya, nah Ustaz. i'rabnya Seakan-akan. Ya. ka'anna harfu nas Ka'ana harfu nasbin. al masjida isim Al-masjidah isim ka'ana. mansub Madrasatun khobar. Al-masjidah isim ka'ana mansubil fathah. madrasatun Madrasatun khobar ka'ana. Majrur nah, khobar ka'ana domatun dohiratun. marfu 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 bidomah domatun dohiratun. nah itu makna pertama tufidu tashbih memberi makna penyerupaan ya. Ya, nah Yang, Ustaz, memberi makna penyerupaan. yang kedua, tufidu Tufidu donna. memberi makna sangkaan gitu. Memberi makna sangkaan. Sangkaan, dugaan. Sangkaan, Contohnya, dugaan. mm, Ka'annaka minal yabani. artinya apa? Saya du saya duga kamu dari Jepang. Nah, gitu. Saya menyangka kamu Saya saya menyangka kamu dari Jepang. atau seakan-akan sepertinya gitu. Sepertinya kamu dari Jepang. Oh iya nanti. Sepertinya kamu dari Jepang. Berarti Ah, seakan-akan kamu dari Jepang. Itu juga ah, Ustaz. kayaknya Oh iya kamu, nanti. Ya, kayaknya kamu dari kayaknya Jepang. kamu. Kana harfunas Ka'ana harfu nasbin. al-kaf domir apa ini? Alkaf domir mutasil Mabniun mabniun ala fathah. Mabniun ala sukun. ka ka Mabni ala fathah. um, fi mahalli bin Fi mahalli nasbin. isim dari Bahwa isim ka'ana. nah, isim kana nggak usah pakai wahwa boros Oh, ya nah. fi mahalli bin isim Fi mahalli nasbin isim ka'ana. mm, minal yaban jar majrur Jar majrur khobar syibhun lakinna. Khobar ka'ana.
Syibhul apa tuh? Oh, sibhul jumlah. Jumlah. Khabar ka'anna. Khobar ka'ana. Itu yang kedua maknanya. Ka'ana harfu nasbin. Betul? Ulang lagi, Zat. Alfa. Ka'ana harfu nasbin. Kaf domir mutasil. Mabni ala fathah. Minal hiyabani ismun majrur sibhul jumlah khobar ka'ana. Apa? Syukran, Mudina. Afan Ustaz. Ummu Ukasyah. Nah, Ustaz. Daras 3 kita belajar adad. Angka al-a'dadu. Al-a'dadu al-murakkabah. Angka belasan gitu. Angka belasan. Angka belasan. Dia tersusun dari 2 suku kata. Ummu Ukasyah. Nah, Contohnya? ahada asyarah. Nah, ada 2 suku kata kan? Nah, Ustaz. Ahada dan asyarah. ahada disebut al-juz'u Al-juz'ul awal. Ahada bagian pertamanya tuh. Bagian pertamanya, satuannya. Asyara disebut al-juz'u Asyarah al-juz'u at-tani. Nah, bagian yang kedua. Itu disebut al-a'dad. Al-a'dadu al-murakkabah. Angka belasan. Tersusun dari 2 suku. 2 suku kata ahada dan asyarah. Gitu. Satuan dan puluhan. Dan belasannya. Kalau angka tunggal 1 wahidun. Angka tunggal kan? Nah, Ustaz. Tersusun dari 1 kata aja. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, sampai asyaratun. Ya kan, Nah, Ustaz. Kalau ini ada 2 suku kata. Ahada asyarah. Di fathah akhirannya dua-duanya. Ahada asyarah. Bukan ahadun asyarun. Oh, nah, Ustaz. Bukan ahada asyarin. Bukan mudhaf ilaih. Tapi dia tetap akhirannya mabni. Mabni alal fathi juz'ain. Alal fathil juz'ain gitu. Alal fathi juz'ain. Nah, di atas fathah pada kedua bagiannya. Juz'ain pada kedua bagiannya. Mabni ala apa, Mabni alal fathi. Juz'ain. Sekarang dengan ma'dudnya, ini kan baru angka kan? Nah, Ustaz. Dengan ma'dudnya muzakkar. Contohnya? Ahada asyara taliban. 11 orang. 11 orang pelajar laki-laki. Mana ma'dudnya di sini? Taliban. Muzakkar atau muannas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Maka serasi semua. Serasi semuanya. Satuannya, puluhannya, ma'dudnya semua muzakkar. Na'am, Ustaz. Ahada muzakkar. Asyara muzakkar. Taliban muzakkar. 11 buku. Ahada asyara kitaban. Nah gitu, kitaban. 11 masjid. Ahada asyara masjidan. 11 anak laki-laki. Ahada asyara ibnan. Jadi 11
Ma'dudnya serasi ya, muzakkar juga. Kalau muannasnya kemarin kita beri contoh muannasnya ihda gitu. Ihda, Ihda gitu. Asyrota ihda asyrota bintan. sayyarat, Nah, sayyaratan. ihda Eh, asyaratan, Ihda asyrota bintan. ihda asyarata bintan. Itu kalau muannas. 11 sekolah. 11 sekolah. Ihda asyarata mudarrisatan. Madra. Madrasatan. 11 anak perempuan. Ihda asyarata imro'atan. Anak perempuan. Bintan. Dan sinnya sukun. Ash. Oh, ihda asyrota gitu Ustaz. Ihda asyrata bin. Ihda asyrota bintan. 11 tas. Ihda asyrota haqibatan. Nah, gitu. Untuk 12-nya. Untuk 12-nya di samping 12 muzakkar. Isna asyara taliban. Serasi juga. Ma'dudnya muzakkar taliban. Satuan dan puluhannya juga ikut Zakar. 11 buku. 12 buku. Isna asyara kitaban. Kitab. 12 anak laki-laki. Isna asyara bintan. Abnan. Ibnan. Ibnan. 12 saudara laki-laki. Isna asyara akhon. Bagus, akhwan. Muannas 12 Isna. isnata gitu. Oh, isnata. Isnata Asyrata. asyrota. Gitu. 12 mobil. Isnata asyrota sayyaratan. 12 anak perempuan. Isnata asyrota bintan. 12 tas. Isnata asyrota haqibatan. Gitu. Jadi 11 12 serasi Ya, Nah, serasi antara ma'dud dan adatnya. Ya, Nah, Ustaz. Kan sering kita dengar orang ini 11 12 sama orang itu. Pernah dengar istilah itu enggak? Si fulan lakuannya 11 12 dengan si fulan. Maksudnya Nah, sama, Ustaz. serasi ya. Nah, Ustaz. Jadi 11 12 serasi cocok antara ma'dud dan adatnya. Nah, untuk 13 sampai 19 agak sedikit berbeda. Untuk muzakarnya satuannya muannas. Maka menjadi Salah satu asyara dan nah gitu. 13 pelajar 13 pelajar. Laki-laki apa perempuan? Eh, Laki-laki. laki-laki Ma'dudnya muzakkar apa muannas? muzakkar. Muzakkar. Maka satuannya bagian pertama mesti Muannas. muannas. Salasata gitu. Salasata. Ada tak marbutoh kan? Nah, Ustaz. Angka puluhannya serasi. Asyara bukan asyrata lah. Asyara. 14 Arba'ata asyara. Taliban. 15 Khamsata asyara taliban. 16 Sittata
asyara taliban. 17. Sab'ata asyara taliban. 18. Sab'a Samaniyata. samaniyata asyara taliban. 19. Tis'ata asyara taliban. Nah, gitu. Ini untuk ma'dud yang berjenis Ma'dud muzakkar. muzakkar. Yum. Na'am Ustaz. 13 buku. Salasa asyara kitaban. Salah sata gitu. Mabni. Salasata asyara kitaban. 14 masjid. 14 arba'ata asyara masjidan. 15 anak laki-laki. Khamsata asyara bintan. Bukan bintan. Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Ibnun menjadi Ibnan. Afwan Ustaz. ibnan. Ibnan. 16 saudara laki-laki. Sittata asyara akhon. Nah, gitu. Untuk mu'annas, ma'dud yang mu'annas, ini contohnya. Untuk ma'dud yang mu'annas, contohnya salasa. Lasa asyrota talibatan. Apa artinya? 13 pelajar perempuan. Nah, ma'dudnya mu'annas atau muzakkar? Mu'annas Ustaz. Anas, maka satuannya mesti Muzakkar. muzakkar, tidak ada tak marbutoh kan? Satuannya Na'am Ustaz. bagian pertama. Puluhannya sama, asyrata. 100 itu. Asyara. Satuannya saja yang beda kan? Na'am. 14 pelajar perempuan. Arba'a asyarata talibatan. 15 Khamsa asyrata talibatan. 16 Sitta asyrata talibatan. 17 Sab'a asyrata talibatan. 18 Berapa? Tis'a 18 samani samania asyrata talibatan. 19 Tis'a asyarata talibatan. Nah, gitu. Untuk ma'dud mu'annas satuannya muzakkar. 13 tas. Salasa asyrata haqibatan. 13 anak perempuan. Salasa asyrata bintan. Nah, gitu. 14 saudara perempuan. Arba'a asyrata akhwatan. Ukhtan. Nah, ukhtan. Bagus. Ukhtan. Ma'dudnya mufrad ya, Om. Mufrad kemudian mansub. Ya, Om. Mufrad ya Ustaz. Fathah kan? Fathah semua tuh. Taliban, ukhtan, masjidan. Itu penjelasannya Ummu Ukasha disebut al-a'dad al-murab. Al-a'dadu al-murakkabah. Angka belasan 11 hingga 19. 11. Syukran Ummu Ukasha. Afwan Ustaz. Di daras 13 kita pun belajar pola pertanyaan. Ummu Aqilah hadirah. Hadir Ustaz.
Kebacaan al-istifham. Al-istifhamu manfiyun. Manfi Al-istif. al-manfiyu. Bagus. Kata tanya negatif. Kata tanya negatif. Tersusun dari Tersusun dari hamzatul istifhami tambah nafiyun. menjadi Alaisa. alaisa. Artinya apa alaisa? Apakah Bukankah? tidak? Bukankah? Bukankah? Alaisa sudah kan belajar kan? Nah, Ustaz. Bukankah? Ada hamzah. Laisa kan nafi kan? Negatif kan? Contohnya Mu'akila anta Anta minal hindi. Alaisa kadzalik? Bala kamu hindi. kamu berasal dari Kamu berasal dari India. Apakah betul? Betul. Saya dari India. bukankah demikian? Bukankah demikian? Bukankah demikian? Hmm. Bala tentu saja. Betul, tentu. Tentu. Saya dari India. Nah, jawabannya positif menggunakan bala. Bukan pakai naam kan? Ya, Ustaz. Jangan pakai naam, jangan. Jawabannya apa? Bala. Tentu saja. Karena pertanyaan apa ini? Pertanyaan Negatif. Kamu dari India. Kamu dari India bukan? Bukankah demikian? Bukan demikian? Tentu saya dari India. Ini pertanyaan Negatif, Ustaz. negatif. Jawabannya positif menggunakan Bala. bala. Anda tanya ke Muakilah. Anti min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala ana minal Indonesia. Anti min Sulawesi. Alaysa kadzalik? Bala ana minal Sulawesi. Anti fil bait. Alaysa kadzalik? Bala ana fil bait. Anti mudarrisatun. Alaysa kadzalik? Bala ana mudarrisatun. Nah, gitu Muakilah. Misal, jadi Nah, kapan Muakilah kita gunakan bala? ketika dia istifham Istifhamnya negatif. istifham negatif. Nah, ada nafi, penafian. Ham al-manfiyu. Susun dari hamzah plus nafi. Alaysa. Ya, Om. Nah, Ustaz. Syukron. Muakilah. Apa, Ustaz? Ya. Mau Aisyah Anwar, kita ke bukunya. Murojaah. Ad-Darsus Tsalits. Ustaz. Diartikan ya Ustaz. Artikan Om. Fadhali. Ad-Darsus Tsalitsu. Pelajaran ketiga. Fadhali. Ahmadu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Ada berapa murid di kelas kalian wahai Ali? Nah, Aliyun. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Ahmad. At-tullabu fi faslina aktsaru. Para siswa di kelas kami banyak. Lebih. Para siswa di kelas kami lebih banyak. Aksaru. Isim apa tuh? Aksaru. Isim tafdil. Dari kata sifatnya apa? Kasirun. Kasir banyak. Aksar lebih. Aksar lebih banyak. Wazannya Af'alu.
Af'alu. Fihi. Fihi tis'ata asyara taliban. Di Di dalamnya ada. dalamnya ada 19 siswa. Hmm. Ya Aliyu, masmut talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Wahai Ali, siapa nama siswa yang Wahai Ali, siapa nama siswa baru yang telah datang kemarin? Baru datang kemarin. Aliyun, ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Ahmadu. Ahmad, huwa tawilun jiddan. Alaisa kadzalika? Dia tinggi sekali. Bukankah demikian? Ali, bala, huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Tentu dia tinggi sekali, akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia siswa paling tinggi di kelas kami. Betul. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa siswa paling tinggi di kelas kalian? Ahmad. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Ali. Adaftaruka hadza ya Ahmadu? Apakah ini buku catatanmu, wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Sesungguhnya tulisanmu sangat bagus. Atas kehendak Allah. Nah, ini Masya Allah. ungkapan takjub, kagum, ya. Naam. Masya Allah. Mengucapkan Masya Allah. Kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Ahmad, syukran ya Aliyu. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Tulisanku bagus dan tulisanmu lebih bagus. Ali, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Ahmad, na'am, huwa akhi syaqiku. Iya, dia saudara kandungku. Ali, a'akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Ahmad, huwa asgharu minni. Dia lebih muda dariku. Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama mana kamu tinggal wahai saudaraku? Ahmad, ana fil mahja'il khamisi. Saya tinggal di asrama kelima. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Dan dia jauh sekali dari sekolah. Ali, ana fil mahja'it tamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Aku berada di asrama ke-8 dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ahmad, ayyuhuma ahsanu? Manakah yang lebih? Manakah yang lebih baik? Ali,
Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidu dohu andofu wa marahidahu andofu wasurura allati fihi ajmalu. Asrama kelima. Asrama kelima lebih baik. Karena kamar-kamarnya lebih luas. Dan jendela-jendelanya lebih besar. Dan kamar mandinya lebih bersih. Dan ranjang-ranjangnya lebih bagus. Banyak kan? Tafdil Om. Bisa mau Isya Anwar? Insya Allah Ustaz. Ada kendala nggak ini? Enggak ada Ustaz. Mahja tuh, mahja ini. Mahja. Apa tuh artinya? Asrama. Asrama, pondokan. Pondokan. Asrama, jamaknya mahaji'un. Seperti masjid, masjid. Kenapa Ustaz? Seperti masjid, Masajidu. Mamnu minas sarf. Mafa'ilu. Syaqiqun. Syakikun saudara kandung. Kandung ya. Jamaknya asyik. Asyikko. Kalau misalnya itu syakikun nggak pakai ahi tetap artinya saudara kandung ya Ustaz? Ya, saudara kerabat, saudara kandung. Bisa maknanya saudara di luar persaudaraan darah secara umum. Bisa. Saudara seagama bisa. Kalau akhi, Nggak hanya untuk saudara kandung ya. Kalau syakik udah pasti saudara seayah biasa. Wahdi Ummu Aisyah Anwar. Kenapa Ustaz? Ulang ya. Baca ulang tanpa diartikan biar hafal ya. Nah Ustaz. Betul. Ad-darsus tsalitsu. Ahmad. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Ali. Fi faslina 14 taliban. Ahmad. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu. Masmut talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ali. Ismuhu Usamatu. Ahmad. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Ali. Bala. Huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Ahmad. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Aliyun. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmad. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Ali. Man hadzal fatal ladzi maka ya Ahmadu. Ka'annahu akhuka. Ahmad. Na'am. Huwa akhi syaqiqu. Ali. Akbaru minka huwa am asgharu. Ahmad. Huwa asgharu minni. Ali. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmad.
Ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ali, ana fil mahja'il thamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ahmad, ayyuha ahsanu. Ayyuhuma. Ali, ayyuhuma ahsanu. Ali, al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidhahu akbaru wa marahidahu anzafu wa sururallati fihi ajmalu. Nah, bisa dikuasai materi ini, Mbak Aisyah. Kenapa Ustaz? Bisa dikuasai hiwarnya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Aisyah Afwan Anwar. Ustaz. Wafik barakallah. Mujasmin berdua, Mujasmin. Hiwar. Nah Ustaz. Dengan Dikali 8. Nah Ustaz. Umumi. Dengan morning room ya. Morning room ada. Hadir Ustaz. Kemarin Mujasmin Ahmad atau Ali? Aku Ahmad kemarin. Nah, sekarang morning room Ahmad ya. Oh, na'am. Fadli. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Bagus. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban. Ya Aliyu, Sebentar Ibrahim. masmuk talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Aqwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadza ya Ahmadu inna khattaka jamilun jiddan Masya Allah. Syukran ya Ali. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Man hazal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Naam, huwa akhi syaqiq. Akbaru minka huwa am asgharu. Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahju'i anta ya akhi. Mahji'in gitu. Fi ayyi mahja'i. Mahja'in. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Ana fil mahja'il khamis. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'at. Cetakan lain jami'ah. Oh, na'am. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min maj'ikum. Mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu. Kok gitu sih? Mahja. Al-mahja gitu ya.
Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafatu awsa'u wa nawa Ghurafahu. ghurafahu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafizahu akbaru wa marahidahu anzafu wa sururul lati fihi ajmalu. Bagus. Jasmin. Ningrum. Tadi Jasmin ini. Mahja. Mahja, Mahja. mahja'un. Seperti rumah makan. Mat'amun. Iya Ustaz, mahja'un. Asrama ya Ustaz ya. Asrama. Seperti meja. Maktabun. Maktabun. Jasmin. Bagus. Ningrum. Bisa juga. Syukran Ustaz. Insya Allah bisa Ustaz. Tadi ada pertanyaan negatif tuh. Anta minal hindi, alaysa kadzalik? Jawaban positifnya apa? Bala. Bala, jangan pakai na'am. Anti min Situbondo, alaysa kadzalik? Bala. Ana min Situbondo. Nah, gitu. Anti fil bait, alaysa kadzalik? Bala. Ana fil bait. Nah, gitu. Jawabannya bala. Kapan kita pakai bala, Ketika ada istifham nafi. Alaysa. Alaysa. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Syukran. Benar tuh. Syukran Ustaz. Umunila siha. Munila Ya Ustad. berdua ya. Naam Ustad. Munila berdua dengan Ummu Zainab. Ummu Zainab hadirah. Nah, Ustaz, hadir Ustaz. Munila kemarin Ahmad atau Ali? Ali kayaknya Ustad. Nah, sekarang Ahmad. Fadhil Naam Ustad. Bismillah. Kam toliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina arba'atu asrata taliban. Om, fi faslina. Fi faslina arba'ata asyrata taliban. Arba'ata asyara. Oh iya, astagfirullah. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Proses. Iya berisik. Atulabu fi faslina aksaru fihi tis'ata asyara toliban ya Aliyu masmut tolibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan alaysa kadzalika. Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Wa man atwalu talibin fi faslikum. Atwalu tolibin fi faslina Ibrahim. Bagus. Adaftaraka hadza ya Ahmadu. Adaftaru. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukron ya Ali. Khotta jamilun wa Khatti. iya ada maaf. Khotti jamilun wa khottuka Betul. Wa khattu. Ih, nggak fokus aja. Wa khattuka.
Wa khattuka ajmalu. Nah, Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka Naam, huwa akhi syaqiku. akbaru minka huwa am asgharu Huwa asgoru minni. fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Ana fi mahja'il khomisi wa huwa ba'idu jiddan anil jami'ata. an Betul harful ya jar. Ustaz? An harful jar. Anil jami'ati. Bagus. Ana fil mahja'is samin wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Hmm. Al mahja'u khomisu. Ayu. Iya. Apaan? Ayyuha. Astagfirullah. Ayuhuma. Ayyuhuma ahsanu. Hmm. Al mahja'ul khamisu ahsanu fa innahu ghurfahu Ghura. oh ya Ghurafahu. fa innahu ghurafahu awsa'u. Fa'in. Oh ya fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafizahu akbaru wa marahiduhu anzafu wasururul lati fihi ajmalu. Wasurura. Mansub juga. Oh Ada iya, an di akhir. wasururul lati fihi ajmalu. Bagus. Ummu Zainab. Ummu Nasiha. Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Anti min Yogyakarta. Alaysa kadzalik? Bala ana min Yogyakarta. Anti mudarrisatun. Alaysa kadzalik? Bala ana mudarrisatun. Munaila, anti min Lampung. Alaysa kadzalik? Anti min Lampung. Alaysa Nah, kadzalik? Bala. Bilang. bala. Ana min Lampung. Nah, gitu. Anti min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala. Ana min Indonesia. Anti fil bait. Alaysa kadzalik? Bala. Ana fil bait. Nah, gitu. Kapan kita gunakan bala? Bala digunakan ketika ada istifham ya Ustaz. Betul, istifham. Terus ada laisanya, Oh iya. Dan ada laisa ya. penafian. Ada laisa. Syukran. Munaila. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ukhtu Dini, hadiratu Dini. Hadir Ustaz. Dengan Ibu Nur ya. Ibu Nur. Naam Ustaz. Nur kemarin Ahmad atau Ali? Ali Ustaz. Sekarang Ahmad ya, Ibu Nur. Naam Ustaz. Fadli. Kam taliban fi faslina ya Ali. Fi faslikum. Oh iya. Kam taliban fi faslikum ya Ali. Fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina aksaru. Fihi tis'ata asara taliban. Ya Aliyu masmu talibil jadi dilladhi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala huwa tawilun jiddan walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibun. Atwalu mudaf. Atwalu taliban. Ustaz afwan. Atwalu mudaf. Mudaf. Atwalu talibin fi faslina. Waman Bagus. atwalu talibin fi faslikum.
Atwalu tolibun fi faslina Atwalu mudaf. Ibrahim. Mudaf atwalu. Atwalu tolibin fi faslina Ibrahim. Mm-mm. أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله Sukron ya Aliyu. Khoti jamilun wa khotuka ajmalun. Ajmalu. Ajmalu. Bagus. من هذا Man. الفتى من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك Mm-mm. Naam. Wa ahis saqiqu. أأكبر منك هو أم أصغر Wa asgaru minni. بأي مجاع أنت يا أخي Ana filmah ja'id komisi wahwa ba'idun jiddan anil jami'atu An harfu jar. anil jami'ati. Bagus. أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم Ayyuhuma ahsanu المهجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف وسرر التي فيه أجمل Bagus tadi ini. Al-mahja'u na'at. Na'at man'ud. Al-mahja'ul خامس khasu gitu. Berarti نعم berarti adar susah. الدرس السابع سابع ثالث Nah gitu. Na'at man'ud. Ukturini. نعم Anti min Sulawesi. Alaysa kadhalik. بلى أنا من سلويسي Anti fil bait. Alaysa kadhalik. بلى أنا في البيت Ibu Nur. Anti min Lampung atau Kalimantan. Alaysa kadhalik. wala ana min Lampung. Anti fil bait. Alaysa kadhalik. Bala ana fil bait. Kapan kita gunakan bala? Ketika ada isim istifham Bagus. penafian. Nah, ada penafian yaitu laisa. Bisa. Seperti laisa. Bisa kamu Ibu Nur? Insya Allah Ustaz dikit-dikit. Ini juga syukuran untuk ini. Barakallahu. Ustaz kalau Ustaz Ini kelas pagi masih kan? Masih ikut kayaknya udah nggak bisa Ustaz soalnya udah ada agenda lain kuliah ya? panahan sih Ustaz akuan Oh, nah, Bas. Nah, syukuran. Malam istiqomah ya belajar ya. Insya Allah Ustaz sekaligus murojaah Nah, syukuran waktu ini bagus. apa Ustaz Ummu Adan, hadirah Ummu Adan Hadir Ustaz. dengan Ummu Jamilah. Hadir Ustaz. Ummu Jamilah kemarin Ahmad atau Ali? Ali Ustaz. Ali, sekarang Ummu Adan Ahmad. Afwan Ustaz. Kemarin Ahmad. Sekarang Ali. Sekarang Ummu Adan Ahmad ya. Nah, Ustaz. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Suaranya Ummu hilang. Jamilah. Ulangi Ummu Adan. Nah, Ustaz. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Nah.
Talibu fi faslina aktsaru fihi tis'ata asyara taliban ya Aliyu. Masmut Berhenti talib. dulu, Om. Mu'adhan berhenti. Di aksaru dan taliban. At-tullabu fi faslina. Nah, Ustaz. At-tullabu fi faslina aktsaru fihi tis'ata asyara taliban ya Aliyu. Masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Ismuhu Usamatu. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Bala huwa tawilun zidan. Walaikin hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fil faslina. Waman atwalu talibin fil faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Adaptaruka hadza ya Ahmadu. Inna khotoka zamilun zidan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Man hadzal fatal lazi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu ahuka. Naam, huwa akhish syaqiqu. Akbaru minka huwa asgharu. Huwa asgharu minni. Bi aima zain anta ya akhi. Ana fi mahja'il khamisu wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Ana fil mahzail samini wa huwa abadu min mahzaikum. Ayyuhuma ahsanu? Al mahzaul khamisu ahsanu fa inna ghurfahu usa'u wa nawafidahu akbaru wa marohidohu andofu wasururul lati fihi ajma'ul. Bagus. Jamilah, anti min Depok. Alaysa kadzalik? Bala ana minal Depok. Anti fil bait. Alaysa kadzalik? Bala ana minal bait. Ana fil baiti. Mu'adhan anti min Sumatera. Alaysa kadzalik? Bala ana matra. Sumatera ya, betul Om ya? Gimana Ustaz? Sumatera betul? Ana dari Sulawesi Ustaz. Sulawesi. Dari Nah, Makassar, domisili Solo sekarang. anti min Solo. Alaysa kadzalik? Bala ana min Solo. Anti muslimatun. Alaysa kadzalik? Bala ana muslimat. Kapan kita pakai bala? Jawabannya Om? Untuk menjawab ketika ada pertanyaan Laisa atau pertanyaan negatif Ustaz. Betul, pernyataan negatif. Al-istifham manfi. Manfi negatif. Syukran. Mu'adhan, Jamila juga, bagus. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Ummu Dina, sudah siap? Ummu Dina, hadirah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Dengan Ummu Aqilah. Ummu Aqilah belum ya? Nah, Ustaz. Ummu Aqilah kemarin Ahmad atau Ali? Belum juga ya? Ustaz kemarin tidak sempat hadir. Saya lupa jadwalnya. Nah, Ummu Dina Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina arba'ata asyarat taliban. Atullabu fi faslina aktsaru. Fihi tis'ata asyara taliban.
Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladzi jaa amsi. Ismuhu Usama. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Bala. Huwa tawilun jiddan. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibun fi faslina. Atwalu Waman mudhaf. Atwalu mudhaf. Atwalu talibin. Oh, na'am. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukron ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmad? Ka'annahu akhuka. Naam. Huwa ahi syakiku. A'akbaru minka huwa am sagirun? Am Am asgaru? Bagus. Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma ahsanu? Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa innahu Fa inna fa innahu ghurafahu. fa innahu ghurafahu Fa inna. aswa'u Inna saja. Fa inna. fa inna ghurafahu aswa'u wa Au. nawafizahu Au. Au sa'u gitu. awsa'u Hmm. wa nawafizahu akbaru wa marahidahu anzafu wa surura allati fihi ajmalu. Mu'akila anti min Makassar. Alaysa kadzalik? Bala ana minal Makassar. Bagus. Anta al-an fi al-bait. Alaysa kadzalik? Kaif Ustaz? Anta fil bait. Anti hanta lagi. Anti fil bait. Alaysa kadzalik? Bala ana fil bait. Kemudian anti min Indonesia. Alaysa kadzalik? Bala ana minal Indonesia. Anti muslimatun. Alaysa kadzalik? Bala ana muslimatun. Kapan kita gunakan bala, Jawaban positif untuk pertanyaan yang hamzah istifham plus laisa, penafian. Laisa nafi. Bisa Mudina ya? Insyaallah Ustaz. Syukran. Mewakilkan juga. Umu Ukasha belum Apa Ustaz mau nanya itu tadi saya tangkap ada apa? Wadih. Ustaz kalau nanya wadih itu artinya apa Ustaz? Jelaskah? Wadih? Oh, wadih. Jelas? Kalau belum jelas, tidak jelas? Gair wadih. Oh ya, na'am Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Umu Ukasha belum? Wadih. Belum Ustaz. Umu Ukasha yang lagi belum juga. Mu Zainab sudah, Munina, Muningrum. Dan semuanya. Umu Aisyah, mau coba praktek Umu Aisyah? Mungkin dengan Ana. Umu Aisyah simak. Ana Ahmad. Kemarin Umu Ukasha belum ya? Belum Ustaz. Ana Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Aliyu?
في فصلنا 14 طالبا. الطلاب في فصلنا أكثر، فيه 19 طالبا. يا علي، ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا، أليس كذلك؟ بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا، ما شاء الله. شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم، هو أخي الشقيق. أأكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ أنا في المهجع الخامس، وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن، وهو مضاف. نعم. أنا في المهجع الثامن، وهو أبعد. نعم، له huruf jar fi. Fil. أنا في المهجع الثامن، وهو أبعد من مهجعكم. أيهما أحسن؟ المهجع الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع، ونوافذه أكبر، ومراحضه أنظف، والسرور التي فيها أجمل. السرر التي فيه أجمل. bagus. Ummu Ukasha. Barakallahu fiik Ummu Ukasha. Anti min Situbondo. Min Situbondo, alaysa kadzalik? Bala, ana min Situbondo. Anti talibatun, alaysa kadzalik? Bala, ana talibatun. Kapan kita gunakan bala? Ketika hamzah istifham dan penafian. Bagus, penafian. Penafian apa sih penafian? Tidak, Ustaz. Tidak, negatif, ya kan? Negatif. Alaysa, bukankah? Ya, Ustaz. Laisa di daras 2 belajar kan? Laisa kan? Iya, Ustaz. Ketemu lagi di sini, tapi dengan hamzahnya di awal. Syukran Ummu Ukasha, bagus. Semuanya juga alhamdulillah kita malam ini dapat murojaah ya. Belum berlatih. Latihannya belum. Hanya murojaah saja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ma'assalamah.